ওখান থেকে নামিয়ে পুরো ನೋಡ ತವೆ ಹಲ್ಲ ঠিক যাবে গো बहुत 11 के दिन 11 के ले जाना kita baru betul kan angkol ko ya to 11 ke ada di sini arasing jalan jago pak jago pak beli mana aja mama এদিকে আমার বাবু আমাদেরকে তুলবে একটু গাড়ে গামছা গাড়ে उनको तो पक्का तो बहुत जमाने से मिलता हो तो धान का फूल होने के सब कौन कौन कोर्स है ये बटकू लगे मान करने आरो पेटर कम हाँ ठीक है आरो पेटर कम
আমাদেরকে যেতে হবে। দাঁড়ান দাঁড়ান তো সিয়া এত ভিডিও তো কাজ নেই করবে না যে মোটর সাইকেল আছে এখানে এখানটা সরে দিলে পারতো আর এখানে